sponsor photo ni nawa. আমার জানি মাটি আমার বীর মাটি রে এই পরম্পরা উজ্জীবিত করছে এবং আমি এই অঞ্চলରୁ সিদ্ধি করে যাবার আবশ্যকতা আছে। আজি আমার কলাহান্ডির ছুয়া আমার বীরবাদ্য আমার ঢোল নিশান মা মানে তাঙ্কর কৃতিত্ব প্রতিপাদন করুছন হুনুলি মাধ্যমরে। আজি নিশ্চিত ভাବରେ से अंचल माननीय मुख्यमंत्री 50 लाख टंका लेखा देइछन कंस महाराज आओ प्रति पंचायत को 1 लाख टंका प्रदान कर दंडपाट कमिटी एकता लगी आज ये जिनसटा 6 वर्ष होला ଆମେ माने गोटे आराम रे चाली के आसी पादु जे जिनसटा हेटा हमर पूर्व पुरुष लोग माने कहउथिले ए बाबू 5 जोड़ के लौरी और 1 जोड़ के बुढ़ा उपदेश अनुसार जो प्रथम गर्भ ठारू अष्टम गर्भ संतान हेउछि तोर मृत्युर कारण बोली सूचना प्रदान करिछि किंतु गोटी गोटी करी सहस्र विनाश करी देवकीर षोड़गर्भर सन्तान आउ सप्तम गर्भ गला कुआड़े देवती नारायण 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 रोहिणी गर्भ